ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଦବ ଭବନ ଠାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନ ନାଗଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୁଧାଂଶୁ ଡାଙ୍ଗ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଯଦୁମଣି ଗରଡ଼ିଆ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଭରାସାଗର, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁନା, ସୀତାରାମ କୁମ୍ଭାର, ରତୀନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଛତ୍ରିଆ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାନନ୍ଦିଆ, ଜୟରାମ ହରିପାଲ, ବାଲିଚରଣ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ କେଉଁଟ, କୈବର୍ତ୍ତ, ଧୀବରଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅର୍ଜୁନ ମୁଗ୍ରି ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ବିପିନ ନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଅର୍ଜୁନ ମୁଗ୍ରି, सोशल एक्टिविस्ट बलांगीर। आज जो कार्यक्रम यादव भवन चली से ऑल ओडिशा शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशन बोली गोटे संस्था गढ़ी उठी है। यहाँ केवल जे आम बलांगीर की सम्बलपुर की कलाहांडी की नुआपड़ा कि आमर पश्चिम ओडिशा स्तरीय नुह, यहाँ ऑल ओडिशा को जोड़ापी गोटे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर कोस्टल बेल्ट रु बहुत गुड़े नेतृवृंद व्यक्तित्व सहमति देछन आ तो से सहमति भित्ति रे ऑल ओडिशा शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशन जागी उठी है। आज कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रम उद्देश्य है जो केकेडी केउंट कर्बत धीवर माने जो शेड्यूल कास्ट रो सिंह भाव रिजर्वेशन रो जो उपलब्धि से माने हासिल करी नहीं जाउछन एजुकेशन रे बोलो किंबा चाकरी रे कहूँ आउ पॉलिटिक्स रे तो पूरा भाव में आमे से माने ताकर प्रभुत्व बल कि धनशाली बल नहीं जाउछंती। अनटचेबल लोक जो शेड्यूल कास्ट बेनिफिट उठेबार कथा जो टचेबल कास्ट जो पशि आसिकरी से माने सब सुविधा सुजोग नहीं जाउछंती। सेति पई हमर लड़ाई शुभारंभ यहाँ करूँ।